Bonjour tout le monde, salam alaikum jami'an. Aujourd'hui c'est ma mère qui cuisine et elle va vous faire une recette de tête et de pieds de mouton avec des pois chiches. Voilà. Tout d'abord il y a 2 têtes de mouton et 8 pieds. Voilà. Là vous avez 500 g de pois chiches, un oignon, 3 tomates, 2 échalotes, 3 bâtonnets de cannelle, et là vous avez 2 feuilles de laurier. Voilà. Après, au fur et à mesure, je vous dirai les ingrédients que ma mère mettra dans ce plat. Voilà. السلام عليكم. عندنا اليوم ان شاء الله واحد طاجين تاع الكرعين والراس بالحمص. عندي هنايا جوج تاع الريوس مشوطين ومغسولين وبالماء والملحه والخل هما. وندي ان شاء الله انا ما كناكلهمش، انا حقاش عندي السكر ما كناكلهمش، كنشوطهم، ما كنعطيهم اللي ياكلهم. كتعرفوا حنا في الغربه هنايا كاين مساكين اللي كيبغيو شي حاجه وما كيلقاوهاش، وانا كنطيبهم هكا، واللي كيبغي ياكلهم كنعطيهم له في سبيل الله. انتم كتشوفوا معايا راهم مغسولين. والمبتدئات هذا راه محلول، وكنقلعوا داك الشعر اللي كيكون هنا وكنغسلوهم وهما مشوطين ونقيين. راكم كتشوفوا معايا كلشي ها هما. عندنا غادي نبداو ان شاء الله بالعطريه. انا راه غادي نبدا داكشي عشوائي. عندي معلقه سكينجبير. Alors ça, c'est une grande cuillère de gingembre. Un grand cuillère ديال الخرقوم. Une grande cuillère de curcuma. عندي معلقه البزار، لحقاش هادي الاخر كبيره راه كنتي كبير. Une grande cuillère de poivre. عندي معلقه تاع الكمون. Une grande cuillère de cumin. عندي معلقه على حسب الذوق. Une grande cuillère de sel aussi. Selon les préférences, il y en a qui aiment salé, il y en a qui aiment pas trop. Elle va aussi rajouter quelques baies de genièvre. هذه كتقتل السم نتاع كاين الميكروب د اللحم كلشي. هذه ما كتخليش زعما لي غاز في الاخر. Elle dit, ma mère a dit que ces baies ont pour rôle de tuer les toxines qu'il y aurait pu avoir dans la viande. غادي تسولو تقول دائما كدير الحلبه فيها واحد المنافع كثيره، وهي كتقتل ثاني السموم كاع اللي كتكون في الماكله، وكتعجبني انا، وكتخلي زعما الاخر الهضم مزيان. هذا الشيء. القزبر يابس. Voilà, une grande cuillère de coriandre moulu. معلقه نتاع التحميره. Et aussi une grande cuillère de piment doux. Voilà. دابا عندي يطرد الماء بارد، غادي نخويه على هاد الرجلين. Après, elle y ajoute 1 litre d'eau froide dans sa marmite. باش ما تحرقش العطريه. Voilà. هادشي نتاع Pour que les épices se mélangent bien et qu'elles ne brûlent pas quand la marmite sera mise sur le feu. دروك غادي ندير الزيت الكراعين والراس فيهم اللي دام بزاف، غادي ندير غير شويه زيت الزيتون. Voilà. Ma mère a dit de mettre un peu d'huile parce que déjà les pieds et la tête sont déjà très gras, donc pas besoin de mettre beaucoup. Voilà, la quantité que vous avez vue suffira. عندي هادي نتاع البسيبيسه، هادي اللي عنده يديرها واللي ما عندوش ماشي اوبليجي يديرها. هادي عندي 3 نتاع العواد نتاع القرفه عواد. Voilà, maintenant elle met 3 bâtonnets de cannelle et les 2 feuilles de laurier. عندي مطيشه هنايا
غادي نديرها عشوائيه غير هكا ما غادي نطحن ما غادي ندير والو. Voilà, elle coupe les morceaux de tomates très grossièrement. Il n'y a pas besoin de les mixer ou de les râper. Voilà. عندي هنايا 3 شالوت aussi je mettais comme ça. Là, vous avez 3 échalotes et elles aussi, coupez-les grossièrement en 2 ou en 3. وعندي بصلة مشلوضة كبيرة. Et là, vous avez un oignon coupé en cubes. En gros cubes, c'est pas fin. لحقاش الرجلين كياخدوا الطياب والبصلة كتذوب. Voilà, ma mère vous a dit que la cuisson des pieds prend beaucoup de temps et au cours de la cuisson, l'oignon a tendance à beaucoup réduire, donc c'est pour ça qu'elle les a coupés aussi gros. Voilà. سي سا. باقا الثومه نسيت راني ما جبتهاش غادي ندير 3 ديال الريوس الثومه وافين. Voilà. Ok, là elle vous a dit que là elle avait oublié de vous dire qu'elle allait rajouter de l'ail et elle va rajouter 3 têtes d'ail. Voilà. Après voilà, ma mère va ajouter dans sa marmite un citron fermenté. هاد الحامض مسير باش يقلع الجهد نتاع الرجلين باش ما ينقص لهم من الجو ديالهم زعما باش ما يجوش فور. Voilà, ben là elle a coupé le citron en 2 et en fait elle l'a ajouté pour atténuer un peu le goût assez fort des pieds parce que ils ont un goût assez fort et ça permet de réduire un peu. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma mère a recouvert sa marmite et maintenant elle compte la mettre sur le feu. ها هو غادي نحطها هنا على الغاز. كتعرفوا حنا هنايا في الغربه عندنا الغاز دو فيل غالي ونايا من عندي هنا لاكان كبير كندير هنا البوطه تاع الغاز ها هي باش كندير شويه كنحاول شويه على الغاز لحقاش الغاز دو فيل كيجي لنا غالي وانايا راه دابا كنطيبهم هنا على الغاز نورمال وبقاو تابعوا معايا حتى الاخر وان شاء الله تشوفوا لا غوسيت كيفاش غادي توصل. وهذا الشيء فين كنصوروا لكم راني ما كنصوروا لكمش في الكوزينه كنصوروا لكم في لاكاب. Voilà, ben comme elle vous l'a dit ma mère, elle a mis sa marmite sur le feu et en fait pour la faire cuire elle utilise une bouteille de gaz au lieu du gaz de ville, ce qui lui permet d'avoir un coût beaucoup moins important et voilà et voilà elle l'a mis sur le feu et maintenant on vous montrera quand ça sera cuit. Restez avec nous jusqu'à la fin. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes comme nous avons mis la marmite sur le feu. Maintenant, ma mère va rajouter les 3 têtes d'ail qu'elle avait oubliées tout à l'heure. Elle les rajoute sans les écraser. Elle les rajoute en entier. Et enfin, elle rajoute 1 litre d'eau en plus que tout à l'heure. 1 litre d'eau froide. Voilà. Vous pouvez le voir, la marmite commence à être en ébullition. Voilà. Et ma mère vous dit que comme c'est à la marmite, ça prendra au moins 2 heures de cuisson. Et voilà. Et à feu doux. Alors ne mettez pas le feu trop fort, ni trop faible. Juste le juste milieu en fait. À feu doux pendant 2 heures et le plat sera cuit dans 2 heures. Voilà. À tout à l'heure et on vous montrera le plat quand il sera dressé. Merci beaucoup. Là, comme vous voyez, ma mère a dressé les 2 têtes plus les pattes de mouton. Elle s'apprête à rajouter les pois chiches en accompagnement.
Et voilà, j'espère que vous allez aimer ce que ma mère vous a présenté aujourd'hui. Voilà. هذا هو الراس اللي قبيله نصبناه وطيبناه. ها هو رافقناه بالحمص، وها هو كما كتشوفوا. ها هو ديروا شويه ديال لاصوص. طفي. Voilà. شوفوا ردوا عليه سيوه، جربوه ردوا علينا الخبار وشوفوا. هذا هو واللي كتب له غادي ياكلوا ان شاء الله.